Dragi moji roast šefovi, evo mene s mojim keksićima Mijatela. Uživajte u ovom videu i vidimo se. Danas radimo jedne keksiće koje ćemo puniti sa namazom od Mijatele. Za keksiće koristimo znači klica helde. Preko noći namočite heldu, pustite je, onda isperete, pustite da proklije i s time da je svakih par sati je močite tako da ona što brže proklije, znači da dobije ove repiće male, ne znam, vidite tu kako su repići spušteni, to je to, znači onda je gotova i spremna za upotrebu. Znači neka helda bude vlažna, znači svježe napravljena i vlažna. Dodajemo limunovog soka. Dodajemo koricu limuna. Znači koricu jednog limuna. Neka bude limun ekološki, tako da možete iskoristiti i koricu i sok i sve u njoj. Znači 1/4 šalice javorovog sirupa. Ili možete neki drugi tekući zaslađivač, znači to je isto individualno i isto si možete probati po okusu. Ako želite malo slađe, možete uvijek dodati malo više ili light, onda još možete i manje. Stavljamo bourbon vaniliju, znači nekakav prstohvat ili pola žličice bourbon vanilije. Prstohvat soli, to nam je za nekakav balans, uvijek dodamo malo. Ovako. Brašno od badema ćemo dodati ovdje za miksanje, znači to nam je nekakva 1/3 šalice. I sad ćemo to izmiksati. Dosta je malo smjesa tako da zna nekad pasti na dno ispod noževa, pa si onda dodate još malo vode tako da vam se stvarno onako lijepo izmiksa. Kad se to izmiksa dodat ćemo malo psilijuma i brašna koje stavljamo u zdjelu i koje ćemo onda ručno miksati. Dodat ćemo vode jer je palo na dno. I sad stavite na najjače. Dobro. Sad ćemo dodati 1 žlicu psilijuma. To psilijum je, psilijum ljuspice. Da nam malo povuče tu vlagu i da možemo lakše umiješati u brašno. I još malo pomiješamo. Ok. To je to. Sada dodajemo znači brašno od zobenih pahuljica, znači koje smo napravili brašno. I dodajemo kokos isto brašno. I to ćemo zajedno umjesiti i uvaljati u keksiće. Smjesu znači koju smo dobili ćemo prebaciti znači u brašno. Brašno će ti se još dodati, znači kokosovog brašna si još možete dodati kod valjanja ili kod oblikovanja keksića, tako da vam se lakše valja i da vam se smjesa ne lijepi.
ali uvijek jednostavnije, barem meni je jednostavnije s rukom. Ali ako vam je lakše, možete vi sa špatulom ili sa žlicom. Možete si dodati još brašno, to ćete osjetiti po smjesi. Evo, ja ću još dodati malo kokosovog brašna. Da dobite čvrsto, da vam se ne lijepi po rukama i da se ne raspada, znači ne smije biti mokro. Evo ga, to nam je to, spremno za valjanje i oblikovanje u keksiće. Znači ovdje ćemo malo pobrašniti ovo i valjati uz valjak. I sad, opet i tako dok ne potrošimo cijelu smjesu, s time da ćemo s dio, a zapravo budete vidjeli, dio ćemo raditi sa rupicom, tako da nam naša namazo mijatela izlazi van, a drugi dio će biti bez. Evo ga. Evo sad imamo tih 12, 4, 5, 6. I u 6 ćemo napraviti na sredinu rupice s ovim manjim rezačem. To je to. Stavljamo u dehidrator na sušenje. Znači keksi moraju biti hrskavi, znači sušimo dok nisu skroz hrskavi. Namaz mijatela možete naći u trgovinama Bio i Bio. Ili na našim web stranicama možete potražiti, pogledati ili na video. Imamo jedan video koji je posvećen mijateli gdje smo radili kako se radi namaz mijatela. Sad ćemo jednu žličicu mijatele. Ćemo namazati na ovdje. Ovako ćemo je staviti i onda sa ovim gornjim ćete samo ovako zarolati i to je to. I imamo keksiće. Isto tako ćemo napraviti i sa ovim. Znači samo po sredini stavite jednu žličicu i onda ovaj gornji dio samo ovako zarolamo. Da vidimo kakvog je okusa. Odlično. Još vam je bolje kad malo odstoji. Tako da vam kako će malo budu od ove mijatele. Još safni. Evo to je to. Uživajte u ovim keksićima. Vidimo se sljedeći tjedan. Opet s novim receptima. To je to. Ćao!